ज़बरदस्त और तफसीली तालीमी तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू में गहराई तक जाने वाले हैं वो ना सिर्फ आने वाले इम्तिहानात के लिए आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के करवाता है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि ये हमारे जदीद तालीमी निज़ाम की असल रूह है। आज हम बात करेंगे जामा तालीम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की। हम इस सेशन की रफ्तार ज़रा मुनासिब और सुकून वाली रखेंगे ताकि हर एक नुक्ते को बिल्कुल सत्र ब सत्र समझा जा सके, और हाँ, बेहतरीन नोट्स भी साथ साथ तैयार होते रहें। चलें जल्दी से आज की इस मास्टर क्लास के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं ताकि नोट्स को उसी तरतीब से मुनज़्ज़म किया जा सके। हमारे पास 6 हिस्से हैं: तारुफ, इर्तिक़ा, खुसूसियात, असातिज़ा का किरदार, फिर हमारे ज़बरदस्त 10 एक्टिव रिकॉल सवालात और आखिर में एक कमाल की चीट शीट और खुलासा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए सीधे सेक्शन 1 में चलते हैं, जामा तालीम की बुनियादें और इसका तारुफ। अगर हम इसकी तारीफ को बिल्कुल सादा अल्फाज में और सतर बसतर समझें तो सीधी सी बात है कि ये एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जहां तमाम बच्चे, चाहे वो जिस्मानी या ज़हनी तौर पर माजूर हों, इंतहाई ज़हीन यानी गिफ्टेड हों या किसी भी पसमानदा तबके से हों, वो सब एक ही बाकायदा स्कूल में, एक ही क्लासरूम में, बग़ैर किसी भी किस्म के इम्तियाज़ के पढ़ते हैं। मतलब अलहदगी या तफरीक की कतई कोई गुंजाइश नहीं। हर तरह के तालिब इल्म को बिल्कुल वही जगह, वही माहौल और वही मौक़े मिलते हैं जो बाकी सबको मिलते हैं। ये वाकई एक मुकम्मल शमूलियत का तसव्वुर है। और यही वो बुनियादी नारा है जो इस पूरे निज़ाम की जान है। सबके लिए तालीम, एक साथ तालीम। ये सिर्फ एक खूबसूरत जुमला नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत फ़लसफ़ा है जिस पर इस पूरी तहरीक की इमारत खड़ी है। सबका हक है और सब एक साथ मिलकर सीखेंगे। ठीक है, अब बारी है सेक्शन 2 की, तालीमी निज़ाम का इर्तिका। इम्तिहानात में ये हिस्सा बहुत कसरत से आता है, ख़ास तौर पर इन तारीख़ी मराहिल के दरमियान का फ़र्क, तो इसे ज़रा गौर से देखिएगा। हमारा तालीमी निज़ाम रातों रात ऐसा नहीं बन गया। ये 3 बहुत ही वाज़ेह तारीख़ी मराहिल से गुजरा है। पहला मरहला स्पेशल एजुकेशन का था, फिर दूसरा मरहला इंटीग्रेटेड एजुकेशन का आया, और आखिर में हमारा आज का जदीद मौजू इंक्लूसिव एजुकेशन। बस इन नामों का खाका जहन में रखें क्योंकि आगे हम इनका बारीक बीनी से मुआजना करने वाले हैं। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से इन तीनों का फ़र्क वाज़े करता है। ज़रा गौर करें, पहले कॉलम में स्पेशल एजुकेशन है, जहां बच्चों को बिल्कुल अलग स्कूलों में भेज दिया जाता है, यानी ये अलायदगी या सेग्रीगेशन पैदा करता है। फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया, जहां बच्चे को आम स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, बच्चे को खुद को स्कूल के निज़ाम के मुताबिक ढालना पड़ता था। अब तीसरा कॉलम देखें, जामे तालीम। इसमें सबसे कमाल और स्कोरिंग बात यह है कि निज़ाम खुद को बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक ढालता है, यानी सिस्टम बच्चे के लिए बदलेगा, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, जामे तालीम की बुनियादी खुसूसियात। ये वो 3 नाकाबिल मुसालहत सतून हैं जो आपके नोट्स में लाजमी होने चाहिए। इन तीनों को ज़रा बारीकी से समझते हैं। पहला है तनव्वुं का जश्न। क्लास में मुख्तलिफ सलाहियतों वाले बच्चों का होना कोई बोझ नहीं है, बल्कि इसे सीखने का एक ज़बरदस्त और ताकतवर वसीला माना जाता है। दूसरा, ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी। इसका वाज़े मतलब है बिल्कुल ज़ीरो इनकार। किसी भी बच्चे को उसकी किसी भी खामी की बुनियाद पर दाखिले से हरगिज़ रोका नहीं जा सकता। और तीसरा, लचकदार निसाब। निसाब में इतनी लचक होनी चाहिए कि इसे हर बच्चे की ज़हनी सतह और इनफरादी ज़रूरत के हिसाब से मोड़ा जा सके। चलें जी, अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, असातिज़ा का इंतहाई अहम किरदार। क्योंकि आखिरकार ये क्लासरूम में मौजूद उस्ताद ही है जो इन नज़रियात को हकीकत का रूप देता है। असातिज़ा का किरदार वाकई कलीदी है। इसे एक हकीकी मिसाल से समझते हैं। पालधी के ZP उर्दू गर्ल्स स्कूल में 36 तालिबात की एक क्लास है। ज़रा तसव्वुर करें, उसमें इंतहाई ज़हीन, औसत दर्जे की और सीखने में थोड़ी सुस्त सभी बच्चे एक साथ मौजूद हैं। ये कैसे मैनेज होता है? असातिज़ा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी हर बच्चे की ज़रूरत के लिहाज से मुख्तलिफ तदरीसी तरीके इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में हमदर्दी पैदा की जाती है, वो एक दूसरे को सिखाते हैं, जिसे पेयर ट्यूटरिंग कहते हैं, और उस्ताद सही तदरीसी मवाद और बैठने के बेहतरीन इंतज़ाम को यकीनी बनाता है। ये एक शानदार अमली नमूना है। चलें अब इस जानिब बढ़ते हैं कि ये सब कैसे आपस में जुड़ता है और हमने कितना समझा है। सेक्शन 5, दिस एक्टिव रिकॉल सवालात का चैलेंज। ये वो सीधे सवालात हैं जो इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। अपने कलम और कागज़ तैयार करने, ये नोट्स को पक्के करने का बेहतरीन वक्त है। मैं थोड़ा ठहर कर बोलूँगा ताकि आसानी से लिखा जा सके। इन सवालात को सत्र ब सत्र देखते हैं। पहला सवाल,
وہ تعلیمی نظام کیا ہے جہاں معذور اور عام بچے ایک ہی کلاس میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جامع تعلیم یا انکلوسیو ایجوکیشن۔ دوسرا سوال، یہ اصول کے نظام کو بچے کے مطابق ڈھالنا چاہیے نہ کہ بچے کو نظام کے مطابق، یہ کس کا حصہ ہے؟ جواب، جامع تعلیم کا۔ تیسرا سوال، استاد کو کلاس روم کے تنوع کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ جواب، اسے ایک وسائل اور سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، بوجھ کے طور پر نہیں۔ اور چوتھا سوال، اسپیشل اور انکلوسیو ایجوکیشن میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ جواب، اسپیشل ایجوکیشن علیحدگی یعنی سیگریگیشن پیدا کرتی ہے، جبکہ انکلوسیو ایجوکیشن شمولیت یا انکلوژن کو فروغ دیتی ہے۔ بہترین، آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں سوال، جامع تعلیم کی زیرو ریجیکشن پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ جواب، سیدھی سی بات ہے، کسی بھی بچے کو اس کی معذوری یا پسماندگی کی بنیاد پر اسکول میں داخلہ دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 6واں سوال، مدغم تعلیم یعنی انٹیگریٹڈ ایجوکیشن میں بچے اور تعلیمی نظام میں سے کس کو خود کو ڈھالنا پڑتا ہے؟ جواب، بچے کو اسکول کے نظام کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ 7واں سوال، جامع کلاس روم کے نصاب کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ جواب، لچک یعنی فلیکسیبلٹی، تاکہ وہ ہر بچے کی ضرورت کے مطابق بدلا جا سکے۔ اور اب اس چیلنج کے آخری 3 سوال۔ 8واں سوال، کلاس میں بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنا اور مدد کرنا تعلیمی زبان میں کیا کہلاتا ہے؟ جواب، ہم مرتبہ تدریس یا پیئر ٹیوٹورنگ۔ 9واں سوال، سب کے لیے تعلیم، ایک ساتھ تعلیم کس تعلیمی نظام کا بنیادی نعرہ ہے؟ بالکل یہ جامع تعلیم کا نعرہ ہے۔ اور 10واں سوال، کیا خصوصی تعلیم معاشرے میں شمولیت کو فروغ دیتی ہے یا علیحدگی کو؟ جواب ہے علیحدگی یا سیگریگیشن کو۔ یہ 10 سوالات یقیناً نوٹس کا لازمی حصہ ہونے چاہیے۔ اب ہم سمیٹنے والے مرحلے یعنی سیکشن 6 میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ حصہ امتحان کی تیاری کے لیے ایک حتمی میٹرکس اور مکمل خلاصہ فراہم کرے گا۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی زبردست ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمام پیچیدہ اصطلاحات کو ایک بہترین اور آسان میٹرکس میں بند کر دیا ہے۔ انکلوسیو ایجوکیشن کا کلیدی نقطہ ہے سب کے لیے یکساں مواقع۔ اسپیشل ایجوکیشن کا مطلب ہے معذوروں کے لیے الگ اسکول، جس کا نتیجہ ہے علیحدگی۔ انٹیگریٹڈ ایجوکیشن جہاں داخلہ تو ملتا ہے پر بچہ خود کو سسٹم کے حساب سے بدلتا ہے۔ سسٹم اڈیپٹیشن، یہ جامع تعلیم کی پہچان ہے جہاں نظام بچے کے لیے بدلتا ہے۔ اور ڈائیورسٹی یا تنوع جو کہ تدریس کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے، امتحان سے پہلے دہرانے کے لیے یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ آخر میں اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ 5 اہم نکات بنتے ہیں۔ پہلا، تمام بچوں کو باقاعدہ اسکولوں میں ایک ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرا، یہ نظام انٹیگریٹڈ سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں اسکول خود کو بدلتا ہے، بچہ نہیں۔ تیسرا، تنوع کا باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے اور اسے ایک تدریسی وسیلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا، اساتذہ لچکدار نظام اور مختلف تدریسی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور 5واں، سب سے اہم نقطہ، اس پورے نظام کی بنیاد ہمدردی، مساوات اور تعلیم سب کے لیے کے عظیم اصول پر قائم ہے۔ اس تفصیلی سیشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ اگر واقعی جامع تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نظام کو خود کو بچے کے مطابق ڈھالنا چاہیے، تو کل صبح ہمارے عام روایتی کلاس رومز میں وہ کون سی فوری تبدیلیاں ہونی چاہیے تاکہ یہ حقیقی شمولیت صرف کتابی بات نہ رہے بلکہ ایک حقیقت بن جائے؟ ذرا اس پر سوچیے گا اور اس سمت میں عملی قدم اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی تعلیمی تجزیہ مکمل ہوتا ہے۔